necesitamos los sentidos, esos sentidos hay que educarlos, desarrollarlos, para luego poder montar el raciocinio correcto. No nos va a servir de nada un raciocinio correcto, una ciencia, un método científico, si los sentidos nuestros nos dan una información que no son suficientemente correctas. Tenemos la oportunidad de hablar de la importancia de la cultura en el desarrollo de nuestras aptitudes naturales, cognitivas y sensoriales. Hemos venido desde Valencia para compartir conocimiento, compartir modelos de aproximación a la ingeniería sensorial y vamos a conocer gente, a crear nuevas ideas, a tener un rato agradable con gente que está trabajando en el mismo campo que nosotros. Cerámica, una empresa fabricante de baldosas cerámicas, un sector tradicional que está apostando por una línea de innovación al introducir nuevos usos o nuevas funciones en los productos cerámicos que rodean nuestro hogar mediante la aplicación de la ingeniería sensorial. La idea es que podamos hacer que los usuarios interaccionen con el espacio, con los elementos que nos rodean, baldosas domóticas o baldosas inteligentes que incorporan sensores que permiten al usuario interaccionar con el espacio. My work focuses on the relation between vision and touch, and that's what I'm going to talk about in this symposium. Especially I will discuss the perceptual equivalence issue, that is the issue of whether vision and touch can provide a similar representation of an object and whether we can transfer or communicate information between vision and touch. Desde los griegos nos consideramos animales racionales y lo que hemos descubierto en el siglo XXI es que somos animales emocionales y no por un defecto de fabricación, sino porque es lo más adaptativo. Las emociones nos permiten adaptarnos de forma inteligente al medio. Lo que tenemos que hacer ahora en el siglo XXI es educar esas emociones de la mejor forma posible. My own work is in tactile sensing in robotics, particularly for developmental robotics, where we're trying to understand how the human grows and learns through sensory interactions with the environment. I'm very pleased to be at this conference, which I think is a very exciting event. I'm in particular an engineer, and I found very profiting to exchange my experience in artificial touch, artificial kinesthesia, try to make systems for man and machine to exchange information in sensory motor control, gesture, posture. I think it's a wonderful occasion and a beautiful experience. My research is about understanding how important movement is in tactile sensing. So we look at the way that rats control their whiskers and move their whiskers at high speed in order to regulate the amount of contact and the lightness of the contact with surfaces. The whisker system is a fundamentally temporal system. Object contact causes whisker motion that the nervous system needs to encode. The remarkable thing is this encoding is done in an extraordinarily reliable way by the precise timing of spikes using very, very few neurons. It's an incredible part of the brain. Uno de los problemas fundamentales del código neuronal es cómo las neuronas son capaces de discriminar estímulos. Este problema lo hemos estudiado en el sistema somatosensorial, pero hay conceptos básicos, en concreto en el sistema somatosensorial de la rata, pero hay conceptos básicos de codificación neuronal que se aplican y se extienden del sistema de los bigotes al sistema somatosensorial en general, a otras modalidades y entonces que se pueden aplicar en animales más complejos y hasta el humano. El modelo de los bigotes es muy potente y muy sencillo, pero los conceptos básicos son generales. Los neurocientíficos que participamos en el Congreso de Percepnet hemos intentado comunicar que en la periferia sensorial basta con un número muy pequeño de neuronas para permitirnos distinguir entre distintos estímulos con valor perceptivo. La corteza cerebral, sin embargo, nos permite asociar evocaciones, recuerdos, memorias, contexto a los distintos estímulos que percibimos en nuestro cerebro.
Para mí como cocinero, participar en un encuentro como este con gente que además está estudiando o que está investigando las bases de todo lo que es la ciencia sensorial, para mí es enriquecedor, ¿no? Porque al final la gente se olvida que en un restaurante normalmente es un espacio donde interactúan todos los sentidos. Seguramente saque bastantes más ideas para poner en práctica de las que la gente en un momento dado pues, pueda llegar a pensar. I'm a cultural anthropologist who's interested in olfaction, and 4 years ago I've entered a fieldwork in the oil industry, and it was quite interesting to understand how new testers learned to perceive correctly oils. And what was really interesting, what is concerned with the topic of this event, is the fact that they have to learn to touch smells to perform a very good tasting session. So that means new vocabulary, that means a new smell attention, and that means they have to forget their old memory of the oils to produce a new one. And this process of building a new memory is very important for cultural anthropologists. You want to understand how culture change. And what is very interesting to notice in this context is that there is two main phenomena. The first one is that even if stonecutter beginners have a very low experience of sensorial expertise, they have an intuitive knowledge of how sensorial expertise works, even though they have no experience yet. And the second thing is that this alternship phenomenon is threatened by cognitive conflicts, since beginners are using two different types of tools, firecracker and sledgehammer and scissors, and these cognitive conflicts are reinforced by the ambiguous status of beginners, stonecutters, and also with antagonist representation of teachers. Hemos hablado de inteligencia puro, hemos hablado de inteligencia emocional. Creo que el objetivo es de imaginar una inteligencia sensorial. Eso es un objetivo que me parece muy importante para un congreso como PS 2008.